Good afternoon to all the viewers. We are streaming live from RG Stone Hospital. So today's topic for discussion is decoding diabetes from its prevention to reversal and its management. So our guest for today is Dr. Tejas Kamath sir. We welcome you sir. Thank you. Talking about Dr. Tejas Kamath sir, he's working as a consultant diabetologist in Goa since past 4 to 5 years. And he is working as a director and consultant in diabetes care, Panjim Mapsa. He is a fellow in Diabetes India, awarded by the Research Trust of Diabetes India. He has done his fellowship in diabetology from Apollo Hospital, Royal Liverpool Academy, UK. He is member of American Association of Clinical Endocrinology from USA. He is awarded with a Young Scholar Award in Diabetology in 2017. The Research Society for Study of Diabetes in India, he is also awarded for his excellence in diabetes care in 2019. He is from Diabetes India and Diabetes Awareness Initiative Award has been awarded to him in the year 2020. We welcome you, sir. Thank you. So, discussing about diabetes, as we all know that diabetes has been considered to be a global emergency and it is ranking highest worldwide. So as we discuss about diabetes, sir, we want to know what exactly is diabetes and what are the types of diabetes which all you see in your daily practice. So, diabetes in simple terms, so I'll be speaking both in Konkani and English because I know we are in Goa and चडशा प्रकाशता कोंकणी preferred असतली. So, diabetes basically रक्तान आमच्या ब्लडान शुगर वाडपाक diabetes म्हणतात. आता रक्तान शुगर कित्याक वाडटा? आमच्या बॉडीन पॅनक्रियाज म्हणून एक ऑर्गन आसा. वो ऑर्गन इन्सुलिन नावाचो एक हार्मोन तयार करता. इन्सुलिनाचे काम आमच्या ब्लडान शुगर कंट्रोल करपाचें. सो डायबिटीज कित्याक जाता तर या पॅनक्रियाजान थोडे सेल्स असतात जेका बीटा सेल्स म्हणतात ते डिस्ट्रॉय जावपाक लागता ड्यू टू वेरियस फॅक्टर्स आनी आमी फुडें उलयतली कित्याक तशें जाता तें. सो डिस्ट्रॉय जावन जेन्ना 50% सेल्स डिस्ट्रॉय जाता बॉडीन जाय तितलें इन्सुलिन तयार जायना. इन्सुलिनाचें काम शुगर कंट्रोल करपाचें बिकॉज इन्सुलिन कमी आसा शुगर कंट्रोल जायना ती वाडपाक लागता ताका डायबिटीज म्हणटात. आता डायबिटीज तो विचारले व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज. दे आर बेसिकली टू इम्पॉर्टंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज. एक टाइप 1 आणि दुसरे टाइप 2. टाइप 1 ह्या पेशंटाक आता चडशे टाइप 1 जे पेशंट असतात धाकट्या भुरग्यांनी मेळटा 10-15 इयर्स पण आयलो जाल्यार चडशे आमी टाइप 1 सस्पेक्ट करता. हातून कितें जाता तर तांच्या बॉडीन पॅनक्रियास सगळे बीटा सेल्स फुल डिस्ट्रॉय जाल्ले असता. सो इन्सुलिन प्रोडक्शन मातूय जायना. इन्सुलिन प्रोडक्शन झिरो असता. देयर इज एब्सोल्यूट इन्सुलिन डेफिशियन्सी. आणि हे चडशे भुरग्यांक दिसता ड्यू टू समथिंग म्हणल्यार ऑटो इम्युनिटी. आपल्या बॉडीक दिसता की हे सेल्स आपले न्ही ते ताका मारून उडयता. इन्सुलिन प्रोडक्शन कंप्लीट बंद जाता. सो ह्या भुरग्यांक अनफॉर्च्युनेटली लायफ लॉंग इन्सुलिन इंजेक्शन्स घेवचे पडटा. दॅट इज टाइप 1 डायबिटीज. सो इन्सिडन्स इज व्हेरी लेस अराउंड 5%. जी मोस्टली आमच्या प्रॅक्टिसीन दिसता चडशे जे आमी दिसभर पेशंट पळयता दॅट इज टाइप 2 डायबिटीज विच इज मोर कॉमन. 95% टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 2 डायबिटीजान एक तर इन्सुलिन प्रोडक्शन कमी जाता सामकेच बंद जायना थोडे 50% आसता किंवा देर इज समथिंग म्हणल्यार इन्सुलिन रेजिस्टन्स. बॉडीन इन्सुलिन आसा पूण ते जाय तितले काम करूंक पावना. सो ह्या पेशंटाक आमी इनिशियली आनी हे चडशे आफ्टर 20, 25, 30 आफ्टर द एज ऑफ 30 कॉमनली दिसता एडल्ट ऑनसेट म्हणटात ताका. आनी ह्या पेशंटांक इनिशियली इन्सुलिन लागना. आमकां मेडिसिन्स दिवन टॅबलेट्स दिवन लायफस्टायल डायट एक्सरसाइज करून कंट्रोल जाता डायबिटीज कंट्रोल जाता. आनी मागीर मे बी आफ्टर 20-30 इयर्स जशें इन्सुलिन प्रोडक्शन आनीक कमी जाता तांकां इन्सुलिन लागता. सो दिस इज वॉट डायबिटीज इज. आनी टाइप 1 टाइप 2 हे दोन मेजर टाइप्स ऑफ डायबिटीज. ओके, व्हेरी नायसली सेड सर. सो पण जेन्ना पेशंट येता तुमच्याकडे सो ते कितें म्हणून सायन्स एंड सिम्पटम्स म्हणून प्रेझेंट करता इन बोथ द केसीस लायक टाइप 1 एंड टाइप 2. इन टाइप 1 एज यू सेड की ते मोस्टली ल्हान भुरग्यांनी चड कॉमनली सीन आसता. बट इज इट नॉट सीन इन एट एडॉलसंट एज? व्हेरी गुड. सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इज अनदर प्रियंका. टाइप 1 एडल्ट्सान जावंक शकता काय ना आणि कॉन्व्हर्सली टाइप 2 भुरग्यांक जावंक शकता काय ना. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड.
सो पयलीं लॉंग बॅक when I was in my MBBS किंवा ताचे पयलीं 25-30 वर्सां पयलीं टायप 1 जुवेनाईल ऑनसेट म्हणटाले आनी टायप 2 एडल्ट ऑनसेट म्हणटाले. पूण आतां आमी जुवेनाईल आनी एडल्ट ऑनसेट म्हणिना. कित्याक तर टायप 1 व्हेरी रेअरली जाणट्यांनी जावंक शकता. आमी म्हज्या प्रॅक्टिसेन सुद्दां हांवें 40-50 इयर्स ओल्ड पयले जे टायप 1 घेवन आयल्या, बट दॅट इज व्हेरी व्हेरी रेअर. पूण अशें न्हय की टायप 1 भुरग्यांनूच जातली, ती जाणट्यांनी जावंक शकता. आनी टायप 2 जी आसा ती आमी अशें म्हजे कडेन पेशंट्स 10-12 वर्सांचे भुरगे तांकां टायप 2 आसा, ताका आमी अर्ली ऑनसेट टायप 2 म्हणटा. आनी एस्पेशली इंडियन अर्ली ऑनसेट टायप 2 इज व्हेरी कॉमन बिकॉज ऑफ ओव्हरवेट फॅमिली हिस्ट्री. सो एज इज नॉट द क्रायटेरिया न्हू. अशें न्हय की एक 12 वर्सांचो 15 वर्सांचो भुरगो आयलो जाल्यार टायप 1च आसतलो अशें ना. तो टायप 2 अर्ली ऑनसेट आसूंक शकता. आनी 40 इयर्स ओल्ड अशेंय जावंक शकता की टायप 1 ताका लेट जाल्या 40 वर्सांचेर जाल्या तशेंय जावंक शकता. आनी दॅट इज द रिजन आमी जुवेनाईल एडल्ट आतां वापरिना. आमी टायप 1 आनी टायप 2 म्हणटा. सो तुजो सेम क्वेश्चन फुडें आशिल्लो की कितें सिम्पटम्स कशें कळटा. Very important to understand, diabetes is called a silent killer. Yes. 50% of the times त्याचे symptoms काय असतात, it is asymptomatic. आम्ही पेशंट्स असे येतात की शुगर आणि बेटी अरे घरान कोणाची आसा तुझी पळय अरे चेक केली 250-300 मिळी. तो म्हणटा आपणाक सिम्पटम्स कांयच नाही, खरीच अशी आसा, आपणाक खरीच डायबिटीज जाल्या. ही इज ऑल्सो सरप्राइज. 50% of the times diabetes is asymptomatic. काय सिम्पटम्स असना. Sometimes there are some symptoms which we all have to understand. हे symptoms कितें आनी अशें कोणाक घरान जाले, फॅमिलीन किंवा फ्रेंड्सांक जाले आमकां खबर आसूंक जाय डायबिटीसचे सिम्पटम्स आसूंक शकता म्हणून. सो व्हॉट आर द सिम्पटम्स? मोस्ट कॉमनली पॉलियुरिया, पॉलिडिप्सिया आनी वेट लॉस. पॉलियुरिया म्हणजे मुतूंक परत परत जावप. सो टिपिकली आमकां पेशंट येवन सांगता हालीं आपणाक खूब मुतूंक जातालें, रातचो 2-3 उठचो पडटा, भूक खूब लागता, ताण खूब लागता आनी वेट लॉस जाता. सो पयलीं तो एक 70-80 आशिल्लो आतां 10-15 सडनली वेट लॉस जालो. तर कोणाक जर वेट लॉस कॉमन जाता, मुतूंक परत परत जाता, एक डायबिटीज आसा काय ना शुगर चेक करून पळोवची जाल्यार कळची ना डायबिटीजा खातीर जाता काय ना तें. तशेंच जर आसा अदर सिम्पटम्स जे आमचे यंग लोक आसता 30s-40s ते प्रायवेट पार्ट इन्फेक्शन्स घेवन येता, मेल्स किंवा फिमेल्स. दॅट इज व्हेरी कॉमन बिकॉज शुगर जेन्ना बॉडीन वाडटा ती मुतांच्यान भायर वता, प्रायवेट पार्ट इन्फेक्शन्स जाता. टायर्डनेस, विकनेस, फटीग, खूब टायर्ड जावप, हात पाय ओळूंक लागप, हातान पांयान मूय आयिल्ल्या भशेन जावप, घावे पेकना. These are some of the common symptoms. In addition to polyuria, polydipsia, weight loss, these are some other symptoms. तसेच रेअर सिम्पटम्स असतात. थोडे फ्रोझन शोल्डर घेऊन येतात, थोडे कॉन्स्टिपेशन किंवा बाकीचे साइड लॉंग टर्म कॉम्प्लिकेशन्स घेऊन येतात. सो वेरियस सिम्पटम्स बाय विच वी कॅन प्रेडिक्ट कोणाक डायबिटीज आसा काय ना. And so असे पेशंट आयले जाल्यार इनिशियली जे स्क्रीनिंग टेस्ट जे अवेलेबल असतात, लाईक व्हॉट ऑल आर द मेन टेस्ट प्रायमरी विच आर यू नॉर्मली आस्क पेशंट टू डू. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट डायबिटीज डिटेक्ट करपाक आमकां पेशंट कितलोय चेक केलो जाल्यार कळचें ना ताका डायबिटीज आसा काय ना. ते कित्याक शुगर रक्तान वाडल्या. सो ब्लड टेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणि 3 इम्पॉर्टंट टेस्ट असते. एम्प्टी स्टमक फास्टिंग ब्लड शुगर, दुसरी पोस्ट प्रेंडियल आफ्टर हॅव्हिंग युअर ब्रेकफास्ट वा लंच 2 वरांनी चेक करता ताका पोस्ट प्रेंडियल म्हणटात. आणि एक स्पेशल टेस्ट आसा HbA1c जी आमकां सांगता लास्ट 3 म्हयने एवरेज शुगर कशी आसा ती. तर 3 इम्पॉर्टंट टेस्ट जे आमी रुटीनली पेशंटांक सांगतात फास्टिंग, पोस्ट प्रेंडियल आणि HbA1c करेल ताजे वयल्यान आमकां कळटा लेवल्स पळोवन की आतां डायबिटीज आसा काय ना. सर जसं तुम्ही म्हटलें की फास्टिंग, पोस्ट प्रेंडियल आणि HbA1c करून आमकां कळटा. सो तांची एक पर्टिक्युलर रेंज असतली सर. सो ते एक लोकल मनशाक समजपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें. सो कॅन यू जस्ट एलॅबोरेट की कितें रेंजिंग आसता तांची? येस. सो डायबिटीज डायग्नोज करपाक फास्टिंग शुगर 126 एंड अबव आसूंक जाय. 126 और मोर देन 126. एम्प्टी स्टमक सुद्धा ताका क्रायटेरिया आसा की 8 ते 12 वरां फास्ट रावचें पडटा. लास्ट कितल्यान खाला ताजे उपरांत एनी टायम बिटवीन 8 to 12 hours इज कन्सिडर्ड फास्टिंग. 2 hours आफ्टर फूड 200 किंवा ताजे वयर 200 एंड अबव. आणि HbA1c 6.5 or more than 6.5. So these are the criteria to diagnose someone with diabetes. Fasting more than 126, postprandial more than 200 and HbA1c more than 6.5. Okay. आणि सर आम्ही अशें पळयलां की नॉट ऑलवेज एवरी पेशंट की क्लिनिकली विल प्रेझेंट विथ सम सायन्स अँड सिम्पटम्स, बट देर आर पेशंट की लाईक ज्यांच्या घरान तांच्या फॅमिलीत खूप जाणांक डायबिटीज और अदर मेडिकल हिस्ट्री आसता. सो तेंच्यांनी म्हणजे लाईक हॅविंग सेड दॅट दे हॅव द हिस्ट्री, सो तांच्यांनी कितें अशें म्हणजे स्क्रीनिंग टेस्ट हे रेग्युलरली करपाचें इन ऑर्डर टू लाईक यू नो
to prevent or consider themselves as pre-diabetic. So how do we? Okay, so this is very important question, Priyanka. So विचारला तो कित्याक more important than treating diabetes, we have to focus on finding who is pre-diabetic or finding who is at risk of diabetes. So let me talk about risk factors. पहिले समज कोणाक स्क्रीन करतलो हे आमकां खबर आसूंक जाय जाल्यार आमकां पयली कोणाक रिस्क आसा हे खबर आसूंक जाय. आणि there was one recent study which was published in India. जाणे आणि this are from some of the famous Indian scientists आणि सांगले की all Indians more than 30 now should be screened for diabetes. Yes. And especially more than 30 were risk factors. So कोणाक risk असता? This we have to understand. So risk factors most important is family history. त्याच्या आवय बापाय किंवा भाव भयणां कोणाक फॅमिलीन जर डायबिटीज आसा जाल्यार ताका फुडें वचून डायबिटीज जावपाचे रिस्क चड आसता. फॅमिली हिस्ट्री इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. पूण अशें न्हय, हांगा एक मिसअंडरस्टँडिंग जाता की आपल्या फॅमिलीन कोणाक ना आपणाक जावची ना. नो, दॅट इज नॉट द केस. फॅमिली हिस्ट्री इज वन ऑफ द मेनी रिस्क फॅक्टर्स. सो बाकीचे रिस्क फॅक्टर्स आसा फॅमिली हिस्ट्री ना, पूण बाकीचे आसा ताकाय जावंक शकता. सो व्हॉट आर दिस? ओव्हरवेट और ओबेसिटी which is very common. हांव सरास म्हणटा डायबेसिटी. डायबिटीज आणि ओबेसिटी इज द नेक्स्ट पेंडेमिक. सगळे ओबेज आणि डायबिटीक आसा. सो डायबेसिटी इज द नेक्स्ट पेंडेमिक. ओव्हरवेट और ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी. पयलीं पळय सगळे आमचे कितले फिजिकली एक्टिव्ह आशिल्ले, आतां आमी एसीन बसता आनी हांगा थंय वचपाक आमकां बायक नाल्यार गाडी भायर काडूंक जाय. वतान घाम सुट्टा म्हणून आमी गाडयो एसीन बसून वता. ओव्हरवेट, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी. तशेंच डायट, what you eat, that contributes to your weight and in turn increases the risk. बाकीचे रिस्क फॅक्टर्स आपण समज हार्ट प्रॉब्लेम आसा, ऑलरेडी हार्ट अटॅक आयला किंवा कोणाक ब्लड प्रेशर आसा, कोलेस्ट्रॉल आसा, these are some of the risk factors. आणि रेग्युलर जो ब्लड प्रेशराक मेडिसिन्स घेता, कोलेस्ट्रॉलाक किंवा ज्याचे बायपास एंजियोप्लास्टी केल्या हार्ट अटॅक आयिल्लो ताणे रेग्युलर डायबिटीज स्क्रीनिंग करचे ताका रिस्क चड आसता. तशेंच पॉलिसिस्टिक ओवरी किंवा फॅटी लिव्हर जाका आसा, विच इज ऑल्सो नावडेज व्हेरी कॉमन. चडशा फिमेल्स आमच्या बायलांक पॉलिसिस्टिक ओवरीज मेळटा, मातशे ओव्हरवेट ओबीज तांकां फॅटी लिव्हर. दे आर सम ऑफ द रिस्क फॅक्टर्स. सो ऑल दिस आणि एस्पेशली ओव्हरवेट ओबेसिटी किंवा फॅमिली हिस्ट्री आसा जाल्यार आफ्टर द एज ऑफ 25-30 आणि वर्सान एकदा तरी शुगर स्क्रीन करून पळोवची. बिकॉज it could be diabetic, but because it is asymptomatic, we will never come to know unless until he gets into some complications. Okay. And sir, talking about hypertension and cholesterol, that also has an important role. की diabetes, तातून कितें basically तुम्ही उलोवपाक शकता? But this is like a common soil. Soil common आसा आणि ते metabolic सगळे metabolic disorders म्हणतात ताका, hypertension, diabetes, cholesterol, and they are all interlinked. ज्याका डायबिटीज आसा ताका कोलेस्ट्रॉल किंवा ब्लड प्रेशर आसपाचे रिस्क वाडटा. तसोच ज्याका कोलेस्ट्रॉल किंवा ब्लड प्रेशर प्रॉब्लेम आसा ताका डायबिटीज जावपाचे रिस्क आसता. आणि जर तुका डायबिटीज आसा प्लस ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉलय आसा तर तुका हार्ट अटॅक जावपाचे रिस्क खूप वाडटा, 4 to 5 times हायर आसता as compared to somebody who doesn't have blood pressure, cholesterol. So controlling all three is very important. ABC approach म्हणतात आमी ताका. ABC approach is A1C, HbA1c, the sugar control. It should be strictly less than 7%. B is your blood pressure. Blood pressure less than 140 होईल, systolic and diastolic less than 90 असू जाय. And C is cholesterol, especially your LDL, which is your bad cholesterol, should be less than 100. So diabetes, pressure and cholesterol all are interlinked. And ये तीनों ही मिळून हार्ट अटॅकाचे रिस्क खूप वाढयता. So ABC approach and keeping your A1C, your blood pressure and cholesterol under control is very important. Yeah, okay. So, and talking about diabetes on a long run, like ताचे किती तरी complications असतले. आणि कॉम्प्लिकेशन म्हटल्यार आमी आतां खुबदां पळयता की लोक म्हणटा की आपल्याक खूब वर्सां जाली डायबिटीज जाले, दोळ्यान दिसना, जावं आपल्यो शिरो, पांयाच्यो शिरो, आपल्याक मुयाचा पांय. सो हे सगळे कॉम्प्लिकेशन जाता तेजे. सो इज इट ओनली बिकॉज ऑफ डायबिटीज की ताचे आनी कितें तरी फॅक्टर्स जे आसता जे इन्फ्लुएन्स करता हे सगळे गोष्टी? So जशें आमी complications आहा, there are 2 types of complications we have to understand. One is called, एक म्हणटा ते आमी मायक्रोवास्क्युलर कॉम्प्लिकेशन्स म्हणटा आणि दुसरे मॅक्रोवास्क्युलर कॉम्प्लिकेशन्स म्हणटा. मायक्रो म्हणजे कितें, जे बारीक ब्लड वेसल्स, धाकटे ब्लड वेसल्स इफेक्ट करता ताका मायक्रोवास्क्युलर. आणि हे खंयचे तर रेटायनोपॅथी म्हणजे आय, दोळ्याचो पड्डो डॅमेज जावप किंवा नेफ्रोपॅथी, किडनी डॅमेज जावप. ओके, सो दीज आर. आणि पेरिफेरल न्यूरोपॅथी म्हणजे
पायान मोयो येवप, शिरोट पायाचो डॅमेज जावप, पेरिफेरल दिस आर मायक्रोवास्क्युलर कॉम्प्लिकेशन्स. Okay. सो ते मायक्रोवास्क्युलर बारीक ब्लड वेसल्सची कॉम्प्लिकेशन्स आसात, डायनोपॅथी, नेफ्रोपॅथी एंड न्यूरोपॅथी, दिस आर प्युअरली लिंक्ड टू डायबिटीज. Okay. डायबिटीज कंट्रोल केलेले फुल्ली प्रिव्हेंट जावंक शकता. Okay. पण देर आर सम अदर कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ डायबिटीज लायक स्ट्रोक, Okay. ब्रेनाची ब्लड वेसल्स डॅमेज जावपाचे, Yeah. हार्ट अटॅक, हार्टाची ब्लड वेसल्स डॅमेज जावप, पेरिफेरल वास्क्युलर डिजीज, पायान गँग्रीन जावप, घावे जावप. Yes. These complications are macro, major, व्हडले ब्लड वेसल्स इफेक्ट जाता. Okay. सो हाका डायबिटीज इज इम्पॉर्टंट रिस्क फॅक्टर. पण एज वी वर टॉकिंग आम्ही डिस्कस करताले, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल इज इक्वली इम्पॉर्टंट फॉर preventing macrovascular complications of diabetes. Okay. So there are multiple complications. But again, I was referring to diabetes as a silent killer. कित्याक तुका कॉम्प्लिकेशन जाल्याशिवाय कळना. सडनली खंय तरी डोळ्यान ब्लिडिंग जाता आनी तूं धांवता आनी डॉक्टर म्हणटा तुजो पोटो डॅमेज जाला डायबिटीजाक लागून. सडनली तुजे पांय सुजपाक लागता, तुका खबरूच ना किडनी डॅमेज जाल्या, तूं डॉक्टरा कडेन वता आनी क्रिएटिनिन वाडला, तुजी किडनी डॅमेज जाल्या. सो दॅट्स वाय डायबिटीज ऑलवेज इज अ बॅड डिजीज टू हॅव. तुमच्या बॉडीन सगळी ऑर्गन्स अँड सिस्टम्स की इफेक्ट करूंक शकता, राईट फ्रॉम युअर हेड स्ट्रोक टू द टो, डायबिटीक फूट किंवा अल्सर्स जे जातात, प्रत्येक ऑर्गन अँड सिस्टम तातूंत इफेक्ट जावंक शकता. And that is the reason strict control of diabetes, regular monitoring is very important to prevent these complications. Diabetes as well as sugar, pressure, cholesterol, everything has to be monitored and controlled, and then only we can prevent these complications. So, sir, I mean talking about the complication, there are particular guidelines as well, like after so many years of having had diabetes uncontrolled. So, त्याच्या उपरांतच तुमकां हे जावं शकता, because these things can be seen even at the early stages of diabetes. Yes, so this is a tricky question. कित्याक डायबिटीज पहिले म्हणजे इट इज सायलंट. आता जेन्ना आमच्याकडे टायप 2 डायबिटीज पेशंट्स येतात, Okay. आता तो फर्स्ट टाइम समज आयला शुगर घेऊन, वी डोंट नो की ताका केन्ना एक्चुअली डायबिटीज चालू जालें. ताका 2-3 वर्सां आशिल्ली आनी ती सायलंट आशिल्ली, ताणें चॅकूच करून पळोवंक ना, आमकां कळूंक ना. काय ती खरीच आतांच 1-2 म्हयने पयलीं जाल्यार हे पयलीं म्हणजे आमकां खबर आसना. Okay. सो त्या खातीर चडशा टायप 2 डायबिटीज पेशंटाक जी कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग आसा ते आमी एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिसूच एडवायस करता. कित्याक कदाचित प्रॉब्ली अशें आशिल्लें की ताका 5 वर्सां डायबिटीज आसा, पूण ताका कळुकूच ना, आनी आतां खंय तरी ताणें वचून टेस्ट केली म्हूण कळ्ळी डायबिटीज जाल्या म्हणून, पूण ती आशिल्ली खूब वर्सान ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन चालू जाले आसात. सो डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन्स, डायबिटीज चालू जाता तेन्नाच जाता अशें ना. इट टेक्स इयर्स फॉर कॉम्प्लिकेशन्स टू स्टार्ट. एक मिनिमम 5 ते 7 वर्सां शुगर अनकंट्रोल उरल्यारूच कॉम्प्लिकेशन्स प्रोसेस चालू जाता. पूण प्रॉब्लेम हो की आमकां खबर ना की डायबिटीज एक्चुअली केन्ना चालू जाल्या. चडशे आमचे पेशंट्स रेग्युलर स्क्रीनिंग करिना, तो मदींच खंय तरी हॉस्पिटलांत कित्याक दुसऱ्या कारणाक लागून पावता आनी ताका कळटा डायबिटीज जाल्या, बट वी डोंट नो की ती केन्ना जाल्ली. त्या खातीर तेन्नाच्यानूच स्टार्ट जाता, तेन्नाच्यानूच स्क्रीनिंग प्रोसेस चालू करूंक जाय आमी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन्स आसा काय ना हें पळोवपाक. Okay. So, talking about diabetes, like stress and hormonal imbalance, as you also mentioned, ki PCOD also could lead to, because in PCOD आम्ही पळयला की obesity जाता, and you spoke about diabeticity. So, ह्या गोष्टी, if we talk about that, stress really affects diabetes. Stress definitely affects diabetes, तातूंत डावटूच ना. When I talk about stress, it may not be small stress, एक बारीक तुका आज कितें काम जावना म्हणून स्ट्रेस, तो स्ट्रेस न्हय, पूण मेजर स्ट्रेस. तुझे समज जॉब लॉस जालो न्ही, एस्पेशली इन द पेंडेमिक येते, दॅट वॉज व्हेरी कॉमन. सम ऑफ युअर क्लोज फॅमिली मेंबर्स एक्सपायर, नाल्यार तुका ह्यूज बिझनेस लॉस, आणि or that kind of stress. So that kind of stress can impact diabetes. आम्ही खूपशे पेशंट्स पळयला की तो येवन सांगता की डॉक्टर आपली शुगर इतली कंट्रोल आशिल्ली, पूण फॅमिलीन अशें जालें म्हणून आपली शुगर वाडटा, आनी आमी ताका फक्त सम स्ट्रेस रिलिविंग टेक्निक्स, मेडिटेशन, योगा किंवा एंटी एंजायटी मेडिसिन दिता, आनी विदाउट इवन चेंजिंग देयर मेडिसिन्स देयर शुगर्स कम अंडर कंट्रोल once that stress reduces. So stress definitely affects diabetes. Chronic, again, stress leads to hormonal imbalance, lack of sleep, exercise, सगळे समज सारखे ना जाल्यार that could lead to hormonal imbalance, and that indirectly because of hormonal changes has an impact on diabetes. Okay, very nicely said, sir. So, talking about the reversal of diabetes, like meaning all the cases can be reversed, or are there only certain cases which can be reversed, or even if the cases are reversed, then what, like आम्ही अशें कितें एक्सपेक्ट करूं शकता की तांकां परत डायबिटीज जावची ना? So diabetes reversal is a very important and is a concept की आम्ही सगळ्यांनी diabetes reversal म्हणजे कितें हे पयलीं अंडरस्टँड जावन घेवंक जाय.
पण डायबिटीज इज अ लाईफ लॉंग डिसऑर्डर. ओके, एकदा झाली की सदाच उरता तुझ्या ऑलवेज की डायबिटीज इज लाईक अ लाईफ पार्टनर. एकदा झाली की तुझेच बरोबर उरतली, तुझेच बरोबर वतली. म्हणून डायबिटीज म्हणजे कितें, पयलीं सांगला आमच्या बॉडीन इन्सुलिन प्रोडक्शन 50% कमी जाता तेन्ना फर्स्ट टाइम डायबिटीज डिटेक्ट जाता. जोपर्यंत 50% इन्सुलिन असता तोपर्यंत मातशी शुगर कंट्रोल जाता, ताजे परत सकयल वचूंक लागता तर शुगर वाडटा आनी ताका डायबिटीज म्हणटा. द रिव्हर्सल is a phenomenon which we are discussing for the last 5 to 10 years only. ताचे पयलीं आमी रिव्हर्सल डिस्कस करिनाशिल्ले. आनी रिव्हर्सल इज नॉट परमनंट क्युअर. हे फर्स्ट आमी अंडरस्टँड करूंक जाय. रिव्हर्सल इज टेम्पररी. Reversal of diabetes is controlling diabetes without medicines for some years. Okay. And that is possible in a selected group of patients. And here patients are definitely reversal try करूंक जाय. So हे कोण पेशंट्स जाका डायबिटीज लास्ट 2 ते 3 वर्सांक जाल्या आणि जो ओव्हरवेट आणि ओबीज आसा, these are two most important factors in patients whom we can reverse them. जर तुमका डायबिटीज लास्ट 2-3 वर्सांकूच आसा आणि जर तुम्ही ओव्हरवेट किंवा ओबीज आसा, तुमचं वेट जास्त आसा जाल्यार तुमका हाय चान्सेस ऑफ रिव्हर्सल आसा. बिकॉज एंटायर रिव्हर्सल कन्सेप्ट रिव्हॉल्व्स अराउंड वेट लॉस. जर तू वेट लूज जायची जाल्यारूच डायबिटीज रिव्हर्स जातली, ना जाल्यार डायबिटीज रिव्हर्स जावची ना. Weight loss a structured diet approach is very important. Nala weight loss जायना. You have to sit with your diabetologist as well as a nutritionist, plan a structured diet and ensure that you follow that diet. खूप पेशंट्स आम्ही पहिला ते डॉक्टर आपणाक मेडिसिन्स नाका, आपणाक डायबिटीज रिव्हर्स करूंक जाय, पूण ते घरा वता आनी आपणाक जाय ते खाता, एक्सरसाइज करिना आनी म्हणटा डायबिटीज रिव्हर्स जायना. But there are, and I have seen so many of my patients, I'm blessed with patients who are motivated, highly motivated, and they have actually reversed their diabetes. And especially the younger lot, our खूप patients पहिल्याचे 15-18 वर्षांचे डायबिटीज घेऊन येतात आणि they are motivated, supported well by the family, ते सारखे डाएट फॉलो करीत, and if they start losing weight, the diabetes gets reversed. But again, reversal is temporary. They can go off medicine for 2 years, 3 years, but some point of time it will come back. So that also it's not permanent cure. So ताणी ते lifestyle follow करूंक जाय. That is very important. Patients reversal is diabetes जाली चेकअप करपाचो सोडलो तर suddenly परत येतली. So they have to understand what reversal is and follow that lifestyle once diabetes reverse, so that it maintains over 3 to 4 years period. So as you said ki reversal, so we would like to know ki daily routine for a diabetic patient how kaso asतो आणि that includes also the diet, म्हणजे किरे खावचे नाही, what are the things to be restricted. So there are if you could elaborate right. So, this please. Priyanka, there are 4 important pillars of diabetes management. One is diet, second is exercise, third is taking your medicines on time, and the fourth is doing regular checkups. These are 4 important pillars of diabetes management. आणि आम्ही खूप पळयलां की आम्ही आता इतले कॉम्प्लिकेशन्स डिस्कस केले, आम्ही सगळे म्हणले किडनी हार्ट डॅमेज जाता, स्ट्रोक येता, हे येता, पूण द पॉझिटिव्ह सायड इफेक्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट द पॉझिटिव्ह सायड इफेक्ट. डायबिटीज जाल्यार भिवपाची गरज ना. इट इज लायक अ लायफ पार्टनर. हांव सदांच म्हणटा डायबिटीज लायक युअर लायफ पार्टनर. तूं ताका रिस्पेक्ट दी, सारकी ट्रीट करीत, ती तुजी कांयच वाट लायना. हांसत खेळत मनीस जगता. जर तू तुका रिस्पेक्ट दिना, निग्लेक्ट करीत जाल्यारूच लायफान कॉम्प्लिकेशन्स जातली बिकॉज ऑफ डायबिटीज. सिंपल इक्वेशन लायक अ लायफ पार्टनर. सो हांगा these are 4 important pillars you have to understand. One is your diet. Diet सारको आसूंक जाय, regular half an hour physical exercise, medicines time to time घेवप आणि time to time check करून पळोवप. तूं विचारलें डायट कसो आसूंक जाय. डायट सिंपल, पळय there are so many myths. सगळे तुमकां समज डायबिटीज जाता तो म्हणटा आपणाक कांयच खावंक मेळना म्हणटा, and then they start losing weight, विटामिन सगळी कमी जाता आणि 4 बाकीचे प्रॉब्लेम चालू जाता. You have to be simple and practical. There are only few things which you have to avoid. Basically 3 things, 3 items कमी करूंक जाय as far as diet is concerned. Take तुमचे sweets, even sugar, jaggery आणि honey. There is a myth की गोड चलता, no color चलता. ना, sugar, jaggery, honey has to be avoided. मैदा items, breads, biscuits, cakes, आमचे गोवन पाव आमकां आवडटा, पूण when you are a diabetic you have to avoid breads, biscuits, cakes, मैदा items. And oily deep fried, खायले सगळे samosas, bhajis, potato wadas, puris. There are 3 things you have to avoid. Sweets, maidas and oils. Rest everything you can eat within limits. बाकी सगळे within limits खाल्ले जाता. हांव सदांच सांगता सिंपल थाळी कशी आसता, 1 किंवा 2 चपाती, स्मॉल कटोरी राईस, कटोरा न्हय, कमी राईस बंद करपाची गरज ना.
विथ स्मॉल पोर्शन. भाज्यो वाडोवंक जाय, 2 भाज्यो, डाळ, सालाड, दही, नुस्तें 2 कुडके, सगळे विथीन लिमिट्स खाल्ले जाता. ओके. बटाट्याची भाजी खावं नाका, पूण भाजयेन बटाट असल्यार खा. ओके. डिफरन्स कळत ना. गोड खावं नाका, पूण वन्स इन अ वाईल लग्नाक कोण इतलेशे आयस्क्रीम दीत खा वन्स इन अ वाईल, या. पूण सदां लग्न करूं नाका. विथीन लिमिट्स. So it should be practical, something which you can follow for the rest of your life. Problem कितें जाता, डायबिटीज जाली की तूं म्हणटा आपणाक हें आपूण हें खावचो ना तें खावचो ना, बट दॅट इज नॉट सस्टेनेबल. सो मेक युअर डायट कीप इट सिंपल, प्रॅक्टिकल एंड सस्टेनेबल. Yes, sir. That is what we call as healthy balance. Exactly, healthy, balanced and nutritious. आणि टायमार खावंक जाय. हेवी मील्स खावंक जायना. ब्रेकफास्ट, लंच डिनर टायमार, मदीं 11 स्मॉल स्नॅक, 5 o'clock इवनिंग स्मॉल स्नॅक, टाइम टू टाइम खावंक जाय. That is more important. That is more important. Yes. So talking about the long-term use of diabetic medicines on management, if we speak, there are certain myths की like long term आम्ही जे medicines वापरले जाल्यार आमकां basically आमचे जे complications आसात ते वाडूंक शकतात. So how do you answer this question? So diabetes medicines related खूप myths आसा. So कोण म्हणटा long term घेतल्यार kidney fail जातली, but they are all myths. There is no reality beyond that. Simple एक अंडरस्टँड जावं, डायबिटीज आमी ट्रीट कित्याक करता, आमी बेसिकली किडनी प्रोटेक्ट करपाक ट्रीट करता. आमी हार्ट अटॅक, स्ट्रोक ना येवचो म्हणून ट्रीट करता. जर हांव ते प्रिव्हेंट करपाक तुमकां मेडिसिन दिता, त्या मेडिसिनाचो सायड इफेक्ट जावन किडनी कशी वाट लागतली किंवा आनी कसले सायड इफेक्ट्स कशे जातले. आनी सेकंडली ही डायबिटीज मेडिसिन जे आमी यूज करता दिस आर दे फॉर ऑलमोस्ट लायक थोडी मेडिसिन्स एक 50-60 वर्सां जाली, लोकांनी 25-30-40 वर्सां सुद्दां कंटिन्युअस घेतिल्ली आसा. आनी त्या सेफ्टी इज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट. डायबिटीज मेडिसिन्साचे अशे काय लॉंग टर्म सायड इफेक्ट्स ना. हय, मेडिसिन्स म्हणटा थोडे बारीक बारीक सायड इफेक्ट जातलेच. थोड्यांक एसिडिटी जाता, थोड्यांक गॅस जाता, थोड्यांक मातशें टॉयलेटान कॉन्स्टिपेशन जाता, भूक कमी लागता. दिस आर सायड इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज मेडिसिन्स, बट इज आर स्मॉल सायड इफेक्ट्स. आमी जेन्ना मेडिसिन दिता आमी सदांच रिस्क आनी बेनिफीट कंपेर करून दिता. रिस्क कितें आसा एका सायडीन तुका स्ट्रोक येवपाचे, किडनी डॅमेज, आय डॅमेज, गँग्रीन, हार्ट अटॅक, दिस इज द रिस्क. आणि बेनिफीट तुका मेडिसिन्साचो की हे सगळे प्रोटेक्ट जातले. बट मेडिसिनाक तुका मातशी एसिडिटी जाय, कॉन्स्टिपेशन जाय, रूच कमी एक तोंडाक, भूक तितली ना, पूण आर यू वरीड अबाउट दॅट की हांव तुका सांगता की हातून तुजी एसिडिटी मातशी जातली आनी भूक कमी जातली पूण तुका हार्ट अटॅक आनी स्ट्रोक येवचो ना, आर यू वरीड अबाउट दॅट? नो. सो जेन्ना आमी मेडिसिन्स दिता वी ऑलवेज टॉक अबाउट रिस्क बेनिफीट, एंड एज फार एज डायबिटीज मेडिसिन्स आर कन्सर्न द बेनिफिट्स फार आउटवे द रिस्क. There are small side effects की acidity आणि we have to neglect that. आणि more important आता आमचे advances इतले झाल्या की आज आम्ही side effects discuss करिना. when we talk to our doctors and in conferences जे आम्ही discuss करता, we always say in addition to sugar control what extra benefits medicines ची किती मेळटले. सो आमच्याकडे जशी medicines आसा हे medicine heart attack चे risk कमी करता, हार्ट फेलियराचे रिस्क, किडनी डॅमेज जावपाचे रिस्क कमी करता. सो आमकां दिसले की ह्या पेशंटाक हार्ट फेलियर किंवा किडनीचे रिस्क आसा, हे मेडिसिन घालता तातूंत ताचे रिस्क कमी जातले. सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क रिडक्शन, नॉट ओनली डायबिटीज कंट्रोल. ताका ओवरऑल बेनिफीट कसो, ताका लॉंगर लायफ कशी दिवची हे आमी डिस्कस करता जेन्ना आमी ट्रीट करता आमच्या पेशंटांक. व्हेरी नाइसली एड्रेस सर. सर आणि आता जसे न्यू ॲडव्हान्सेस वाढतात तसे आता न्यू मेडिसिन ट्रीटमेंट अवेलेबल झाले. लाईक टॉकिंग अबाउट द सेम लाईक इन्सुलिन थेरपी हे एक न्यू आमकां आयकूंक मेळटा. बट खूपदा अशें जाता की पेशंट भिता टू गो फॉर एन इन्सुलिन थेरपी. सो हाऊ डू यू एड्रेस दिस थिंग्स? सो इन्सुलिन पळय सगळ्यांनी अंडरस्टँड जावंक जाय, इन्सुलिन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डायबिटीज मॅनेजमेंट. आमकां डायबिटीज कित्याक जाल्या तर बॉडीन इन्सुलिन डेफिशियन्सी आसा किंवा जे आसा ते सारकें काम करिना म्हणून डायबिटीज जाल्या. इन्सुलिन आमच्या बॉडीचो नॅचरल हॉर्मोन, जो हॉर्मोन आमची शुगर बॉडीन कंट्रोल करता, दॅट इज द हॉर्मोन विच इज कॉल्ड इन्सुलिन. ते इन्सुलिन कमी आसा म्हणून शुगर जाल्या. सो इनिशियली आमी मेडिसिन्स वापरून शुगर कंट्रोल करपाक ट्राय करता आनी मेडिसिन्स आर वंडरफूल मेडिसिन्स विच विल प्रोटेक्ट युअर हार्ट, किडनीज एक्सेट्रा. पूण एक टाइम असो येता, डायबिटीज अ प्रोग्रेसिव्ह डिजीज. आज 50% इन्सुलिन, फाल्यां 40, मागीर 30, 10. सो जेन्ना एक स्टेज येता की 5-10% इन्सुलिन जाता, चड इन्सुलिन जायना, तेन्ना मेडिसिनाचो इफेक्ट ऑटोमॅटिक कमी जाता. मेडिसिन्स घेवन 4-5 टॅबलेटी सुद्दां घेवन शुगर कंट्रोल जायना आनी 15-20 वर्सांनी चडशा डायबिटीज पेशंटांक इन्सुलिन लागता. त्या टायमार माय एडवाइस टू पेशंट्स इज हेजिटेट जावंक जायना. यू हॅव टू अंडरस्टँड की तुजो जो बॉडीन हॉर्मोन नॅचरली 5-10 वर्सां पयलीं तयार जातालो तो आतां कमी जाला
आणि हांव जेन्ना तुमकां इन्सुलीन दिता किंवा तुमचो डॉक्टर इन्सुलीन घालता सेम हॉर्मोन तुमकां नॅचरल हॉर्मोनूच भायल्यान घालता. सो देयर इज नो एब्सोल्युटली नो सायड इफेक्ट ऑफ दिस हॉर्मोन. आनी एक प्रॉब्लेम जाता जेन्ना पेशंट इन्सुलीन अवॉइड करपाक सोदता ते लॉंग टर्म शुगर वाढून डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन जावपाक परत चालू जाता. सो when the doctor talks about insulin की आता अशा टाइम आयला की इन्सुलीन घालूंक जाय, इन्सुलीन घेवंक जाय पेशंटान, हेसिटेट जावंक जायना. म्हणून खुबशेदा अशें आमी पळयलां की अननेसेसरली थोड्या पेशंटांक इन्सुलीन आसता गरज नासतना अर्ली स्टेजीक किंवा समज मेडिसिन सारकें ना जाल्यार देर आर सम पेशंट्स इन which we can stop insulin also. अशें न्ही की insulin lifelong. There are many patients in practice who are taking insulin unnecessarily. That can be avoided. But there are certain specific criteria की ह्या पेशंटांक आता स्टेज आयल्या की ताका इन्सुलिनच लागतले and those patients have to be on insulin therapy. There are patients who have kidney problems. हांगाच आमी आर्जीन बसल्या and is one of the center where we treat so many kidney patients like chronic kidney disease or diabetic kidney failure घेवन येता. आणि ह्या पेशंट्सांक जेन्ना किडनी डॅमेज जाता चडशे टॅबलेट्स आमी अवॉइड करता आणि त्या पेशंटांक इन्सुलीन अवॉइड एडवाइस करता. There are certain selected group of patients who require insulin therapy, but there are majority who maybe can be managed with tablets or unnecessarily they are on insulin. Their insulin can be reversed or stopped also. Okay. So we have also seen की आता या pandemican की many of the patients ज्यांना infection झाला, COVID झाला, they were later on after on certain treatment with COVID, तांकां मागीर diabetes जावन येयल्ली आसा. Yes. So खुबशे पेशंट आता म्हणतात की ना आमकां कोविड ट्रीटमेंट स्टार्ट केल्या उपरांत आमकां डायबिटीज जाली. सो हाऊ डू यू एड्रेस टू दिस? Right. So I mean definitely पहिला की after COVID there has been an increase in number of diabetes patients, especially patients coming and telling us की डॉक्टर आपणाक पयली डायबिटीज नाशिल्ली पण आपण लास्ट थोडे महिने पयली कोविड जालो आनी ताजे उपरांतच डायबिटीज जाली. There are many theories and many factors beyond this. One factor could be की तुमकां डायबिटीज आशिल्ली पण तुम्ही केन्ना चेकूच करूंक ना आणि तुमकां कोविड जालो म्हणून कोणें शुगर आसा काय ना पळय म्हणली किंवा तुम्ही हॉस्पिटलांत एडमिट जाले तेन्ना पयली शुगर मेळ्ळी पण प्रोबेबली एसिम्प्टोमॅटिक आशिल्ली आनी पयलींच्यान आशिल्ली. दुसरो फॅक्टर असो जावंक शकता की तुमकां बॉर्डर लायन यू आर प्री डायबिटीक तो शुगर तुमची 105 110 येताली and COVID is a stressful condition. We were discussing about role of stress in diabetes. COVID is a stressful. एकदा कोविड जालो की सगळी फॅमिली स्ट्रेसान येता. At the same time COVID severe जालो, pneumonia जालो, infection again leads to stress. So that could have led to diabetes. Or third, ज्यांका severe pneumonia or severe COVID असता ICU especially जांकां लागता तांकां आमी corticosteroids steroids दिता. Now steroids are one group of drugs which can increase sugars. Sugars 400 500 सुद्धा जाता. So use of steroids have also precipitated to diabetes. And fourth, there is one theory which says that COVID virus itself can damage the beta cells and cause diabetes. So there are various factors which could have triggered diabetes. It could have been pre-diabetes, it could have been the stress because of admission or the COVID itself, or it could be the use of steroids, or it could be even a direct impact of that virus on the cell. So there, but yes, definitely after COVID, diabetes जावपाचे risk मातशे वाडटा. आणि जाका सिव्हियर कोविड आशिल्लो कारण एक थोड्या दिसांनी तरी शुगर आपली चेक करून पळोवची जाल्यार ना कितें तें. आनी समज एक 4-5 महिने काय डायबिटीज ना देन दे कॅन फॉरगेट अबाउट. And how do you address to this population of people तांकां डायबिटीज मेळिल्ली आसता, तांकां डॉक्टरान मेडिसिन सुद्दां दिल्ले आसता पण तांचे एक्सेप्टन्स आसना टुवर्ड्स दॅट and then they try basically some home medicines, home remedies like eating bitter gourd or jamun juices and all. So मागीर तरी सुद्दां like how do you basically address to such people? How you educate them? That is very unfortunate. आजकाल कितें जाला पेशंट्स चडशे डॉक्टर्सा परस आपल्या फॅमिली शेजारी नाल्यार घरान कोण सांगता ताजेर चड विश्वास दवरता आणि अनफॉर्च्युनेटली ते बाकीचे मेडिसिन सोडटा. आमी खूब पेशंट्स पळयल्या तेन्ना सांगून सुद्दां की डायबिटीज लायफ लॉंग ते थोड्या तेंपान बरो शुगर कंट्रोल पळयता तांकां दिसता डायबिटीज गेली म्हणून आनी मेडिसिन्स बंद करता आनी सगळे आपले होम रेमेडीचेर आनी शुगर कंट्रोल चेक करपाचें सुद्दां सोडटा आणि फायनली परत एक 4-5 महिन्या भितर 500-600 शुगर घेवन परत येता. दॅट इज रियली अनफॉर्च्युनेट. आय हॅव नो प्रॉब्लम विथ समबडी ट्रायिंग होम रेमेडीज. ते करचेच. डायट एक सारको आसता. तुमकां कोणूय सांगतात करेला जामून वॉटेवर होम रेमेडीज मेथी यू कॅन ट्राय. देर इज नो हार्म इन ट्रायिंग. बट एट द सेम टाइम एन्श्योर दॅट युअर मेडिसिन्स यू टेक रेग्युलरली. मेडिसिन्स बंद करू नाका. रेग्युलर शुगर मॉनिटरिंग दवर
सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टाइम टू टाइम शुगर चेक करची. सगळे बंद करून होम रेमेडीज केले आणि शुगर 500 झाली, कितें समज कॉम्प्लिकेशन झाले, वी कांट रिव्हर्स दॅट. सो ट्रस्ट युअर डॉक्टर. तुमच्या डॉक्टरा कडेन उलया, आपली शुगर बरी येता, आता मेडिसिन्स कमी करूंक जाय काय बंद करूंक जाय कितें ते डिस्कस करूंक जाय. घरा वचून आपले हाजे ताजे बाकीच्यांचे आयकून बंद करूंक जायना. इट इज रॉंग एंड अनफॉर्च्युनेटली मेनी पीपल डू इट बट दे एंड अप इन कॉम्प्लिकेशन्स लेटर ऑन. Okay. So, I mean, talking about the advances, there have been so many sensors or glucose patches which are available nowadays in order to do the monitoring of sugars. And so, how do you address to this? So these are some of the advances in as far as diabetes monitoring is concerned. So आम्ही उलयताना टेस्ट कसले आसा, हांवें सांगले फास्टिंग आफ्टर फूड HbA1c. Nowadays there are sensors, glucose patch येता. So patch हो बेसिकली कितें करता, हांगा बारीक ताका सुई सुद्दां आसना, असो हांगा स्टिकर कसो लावपाचो आनी तो लायलो जाल्यार तुज्यान 24/7 तुज्यो जाय त्यो इन्क्लुडिंग युअर बाथ, स्विमींग सगळें नॉर्मल करपाक जाता. आनी ताजे बरोबर एक डिवायस आसता की तुमी लागीं व्हरून तुका शुगर त्या टायमार कितली आसा तें कळटा. किंवा डॉक्टरा कडेन डिवायस आसता, तो पॅच घालता डॉक्टर आनी 14 दिसांनी आपयता, तो पॅच थंय 14 दीस उरता. And it records your sugar for 14 days, 24/7, खंयच्या टायमार कितली जाल्या ती. आणि at the end of 14 days you can come back and say डॉक्टराकडे बसून तुमच्यानी पळयता की केन्ना वाडटा. सो हातून एक 2-3 फायदे इतले जाता की rather than relying on one reading, आज सो थोडे पेशंट्स कितें करता, आज टेस्ट आसा, आज रातचे बरो खालो, सारक्यो गुळयो घेतल्यो, फाल्यां शुगर बरी हाडली आनी मागीर फाल्यां बरो लायट ब्रेकफास्ट केलो, टायमार टॅबलेट घेतली आनी परत शुगर बरी हाडली. पूण तो 14 दीस करून पावना. तेन्ना आमकां कळटा की थ्रू आउट द डे फ्लक्च्युएशन्स कशी आसा, खरीच खंयच्या टायमार वाडटा, खरीच खंयच्या टायमार लो जाता. दॅट इज द एडवांटेज. 24/7 कितें चल्लां तें आमकां एक्झॅक्ट क्लियर पिक्चर कळटा जेन्ना पॅच घालता. But not all patients, I would say, require this, because first of all, we are in India, we are cost conscious, this thing, it's not a reimbursement, आमकां reimbursement मेळना, आमी आमच्या पॉकेटांच्यान स्पेंड करता. And cost आनी सेन्स आज पॅच आनी ह्या आसा त्या टेक्नॉलॉजीचो कॉस्ट आसता. सो म्हयन्याक ऑलमोस्ट 10-14,000 कॉस्ट येता. पॅच इटसेल्फ कॉस्ट 5,000 and it lasts for around 14 days. So selected patients जेका फ्लक्च्युएशन्स खूब जाता, तुमकां दिसता सडनली ड्रॉप जाता, सडनली हाय जाता, खंयच्या टायमार कितें जाता तें कळना. These are the patients we advise to go on that patch. Not all patients. समज शुगर सामकी कंट्रोल आसा, तो समज डायट सगळे फॉलो करता, ताका इतले पयशे स्पेंड करपाची गरज ना. पूण समज जेन्ना आमकां डावट येता की कितें चल्लां आनी आमकां खरेंच स्टडी करूंक जाय, ताका आमी पॅच एडवायस करता की तूं हो घाल आनी म्हाका 15 दिसांनी हाडून दाखय. तेन्ना आमी डेटा कलेक्ट करता आनी ताका सांगता पळय ह्या टायमार तुजी शुगर वाडटा, ह्या टायमार लो जाता, तूं कितें करता तें सगळें डिस्कशन करून त्या प्रमाणे इन्सुलिन किंवा मेडिसिन्स दिले जाता. सो देर आर सिलेक्टेड पेशंट्स whom we can consider the patch. Okay. So very nicely said. पण तुम्ही अशा आमच्या पॉप्युलेशनाक अशें एक इन शॉर्टली अशें सांगू शकता की बेसिकली टू ब्रीफ अस लायक अबाउट डायबिटीज, जेंका कोणाक जावचें न्ही डायबिटीज फुडें, सो तेंकां कितें तुमी एक मेसेज दिवंक शकता? Yes, so my take home messages would be पहिले म्हणजे पळय, as we were discussing about risk of diabetes, सगळ्यात पयली आमकां खबर आसूंक जाय कोणाक रिस्क आसा ते. Identifying the population at risk, then regular screening of this particular group of patients, motivating this group to ensure adapt to a good lifestyle, regular exercise, proper diet, weight management, reducing their weight, maintaining their normal weight, and ensuring that they don't get diabetes should be the first and important step. We are a mature society. We just can't sit and allow us patients to get diabetes and treat them. Our priority should be to find who is at risk, target them, motivate them for a good lifestyle, diet, weight loss, and prevent diabetes in them. Second should be diabetes झाली जाल्यार they should be aware की आपण diet कसो आसूंक जाय, exercise, regular medicines. Role of family is very important here. Family should ensure that they follow that diet. त्यांना मेडिसिन्स याद करची, टाइम टू टाइम चेकअप आसा ते करून घेवचे टायमार. रोल ऑफ फॅमिली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन मॅनेजिंग डायबिटीज. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. अशें आमी पळयलां की बापायक डायबिटीज आसा, बायल भुरगीं सगळीं आयस्क्रीम हाडून खाता आनी तो बाबडो म्हणटा आपणाकूय जाय एंड देन ही लुजेस हिज कंट्रोल. सो दॅट्स इम्पॉर्टंट एंड फायन एक्झॅक्टली. आणि एन्श्योर दॅट हिज शुगर्स आर अंडर कंट्रोल. जशें आमी ABC ते सांगलें ते सगळें करून वी हॅव टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ डायबिटीज ऑल्सो. So, we basically learned a lot about diabetes actually on a whole. Basically, I would say की आमच्या population, आमच्या viewers खूप हेल्प जाला आणि benefits जाला आसतली.
and hopefully they will carry forward this message towards the other people around. So Dr. Tejas Kamath आमच्या RG Stone हॉस्पिटलान अवेलेबल आसता ऑन ट्यूजडे थर्सडेज एंड सॅटर्डे. सो जर तुमकां तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट करपाचो आसा जाल्यार दे आर अवेलेबल इन द मॉर्निंग आवर्स फ्रॉम 8 to 8:15 onwards. And the helpline number you can talk to him on is 955 255 8899. सो हांगासर हांव डॉक्टर तेजस कामताचे खूब थँक्स गिवींग मागता की तांणी आमचे कडेन खूब इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन केलो अबाउट डायबिटीज आनी हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा सर. थँक्यू Thank वेरी you so मच. much. Thank you.